Dylan specialises in the poetry of the Middle Ages, and he's been a member of projects which have studied two of the greatest poets of Wales, David ap Gwilym and Guitar Glyn, and he's edited the works of several other poets, and he has a special interest in the connection between poetry and identity and culture and the environment, and he's published much on those subjects. He's head of the Department of Welsh at Cardiff University, and we're very pleased that he's here to share his knowledge with us this morning, and he's going to discuss John Davies Mallwyd and the Anglican prose of the 17th century. Thank you very much, Dylan. Thank you very much, Manon, and good morning to us all. Thank you for joining us. If you wait a moment, I'll share my screen with you so you can see the presentation. I hope everybody can see that properly. Well, good morning again. Thank you very much for the invitation to come here to discuss Dr. John Davies Mallwyd and the Anglican prose of the 17th century. Dr. John Davies Mallwyd is somebody I've known about for many years, mainly because of his work as a copier of manuscripts and a collector, and was interested particularly in medieval poetry, and his manuscripts are essential to study the poets of the princes and David ap Gwilym. Without his work, we'd have lost much of our early literature. So I'm going beyond that field today to discuss John Davies Mallwyd in a new context for me, which is his contribution to Anglican prose in the 17th century. And he's such a multifaceted figure. It's amazing that one person achieved what he did. I'll be talking about some of his contemporaries as well, who contributed in a similar way. So we start with this man, Bishop William Morgan, and of course this is a starting point for today, his translation of the Bible in 1588, a revolutionary work which changed the history of Wales, and many scholarships, especially Professor Geraint Griffith, have emphasised the importance of this work that established the standards for prose in Welsh for several centuries, and definitely the 17th century. And into the new modern period, even though at the beginning of the 19th century things went a bit awry, but his influence is still there today. And another person who may have worked with William Morgan on the Bible 1588 was John Davies, or Siod ap Dafydd ap Sion ap Rhys ap Ednyfed, and this is a statue of him in St Asaph. He was a figure who was key in terms of popularizing the Bible, making it more accessible, revising it, and publishing his own literature as well. But it's rather sad sometimes to think that William Morgan, after producing his great work in 1588, was rather unhappy with some aspects of it. And he wrote notes in a copy of the Bible saying that he felt there were some quite serious faults in his difficult work of putting the Bible into Welsh. He knew that, but he had hoped to publish a new version because he was very unsure of the New Testament. And William Morgan says at the bottom, how that happened, you will know when the New Testament is published more cheaply and with fewer mistakes. So William Morgan hoped to produce a more accurate version which was smaller and more accessible to more people in terms of cost, even though the
the copies of his original Bible. They were great for churches, but they weren't really accessible to individual readers. And now we come to John Davies. He may have been enrolled in 1588, and the Book of Common Prayer in 1599, again by William Morgan. But certainly his great work in terms of the Bible was the 1622 Bible. He revised the Bible, even though it's not mentioned in the book itself. Bishop Richard Parry took the praise for that, and has been criticised for that, especially in Scythia, the novel by Gwynllan. Then poets and other contemporaries of John Davies knew John had done most of the work. And again, in terms of the revision of the Book of Common Prayer, exactly 400 years ago. So John Davies went to revise William Morgan in the light of the authorised version published in England, and and also there was some formalisation of the language, getting rid of some colloquial expressions, and he produced grammar in 1621, and then the Bible Bach, the smaller Bible, a much more accessible version, 16th century, a dictionary of Latin and Welsh in 1632, and Llyfr y Resolution, which we'll discuss later on. So, this is the Bible from 1620. It's interesting that William Morgan had a Bible, and John Davies actually goes back to a Bible, an earlier form in 1620, and here's a copy that the Greater Prifysgol Cymru has shared on their site. And this is quite a large edition and quite expensive. But in 1630, the Bible Bach was published again in London. Everything really was published in London then. That's much more accessible for ordinary readers. And this Bible leads to establishing the idiom of the Bible and its language more generally in society. And the Vicar Pritchard from Llandovery actually praises the Bible in one of his poems, saying that you can buy it for a crown, sell your shirt in order to get this Bible. And it's the same price as an old dead sheep. For the price of that, you can now buy your own Bible for your own home. And the prose writers of the period after this obviously respond to the fact that they cannot take it that many of the readers will have their own copy of the Bible. Now, this work was published more cheaply, and there were advantages to that. And it's here in the introduction to the reader. The reader is charged at the beginning of this quote not to leave the Bible in the church like a stranger, but it must live in your room under your own roof. So the Bible must live with you from now on. And how was this project brought about? A lot of money have come from London. In Wales, we talk about the Tudor period and complain that everybody seemed to flock to London. But we must ask ourselves, would the Bible Bach have appeared without the capital that had been collected in London by the important citizens and merchants, especially Sir Thomas Middleton and Sir Rowland Heylin,
and they had contributed from London to the publication costs of a Babel Bach. And the background is interesting, especially Sir Thomas Middleton. And it's worth saying something about him. It is Wales Online about 5 years ago. It is Hugh Middleton, his brother. And in Welsh History Month, Sir Thomas and Sir Hugh Middleton helped to lay the foundations for the British Empire and helped to preserve the Welsh language. The two were pioneers in the growth in trade and in the empire at the end of the 16th and the beginning of 17th centuries, and they were amazingly wealthy through trade, and they were very influential. It's interesting to think about him taking part in this colonisation on behalf of the empire, and Angharad Price is a bit provocative here, talking about William Morgan and his Bible, and calling the Bible of 58 as the most colonising publication in the history of Wales, which actually sought to unite Wales and England more, if not linguistically, more importantly in terms of religion, but certainly they were keen on keeping the realm united, and that's why Angharad Price says this. And Thomas Middleton was involved in colonisation beyond Wales as well, and this is a picture of him when he was Lord Mayor of London in 1613, and the Chirk Castle, his wonderful home that he'd brought with his money from London. Now, Thomas Middleton has appeared in another context in terms of the Task and Finish Group's work by the Welsh Government to look at connections we've had with the slave trade. And he was one of the founders of the East India Company in 1600, 30 years before the Babel Bach was published. He traded with West Africa and the East, and the company in 1621 was involved in the slave trade, and Middleton traded sugar in North America, and he is connected with at least one ship which carried slaves from West Africa. So it's interesting to think about Thomas Middleton, who gave the money, or a large part of the money, to publish Babel Bach. Where did that money come from? It had come from many places, not just from the empire, but maybe a portion of it would have come from sugar trade and even possibly the slave trade. Who knows? It raises interesting questions, and it's right that we remember the background of some of these people who were financing this venture, which was so fundamental to our culture as Welsh speakers. So, back to John Davies, 1632, and John Davies is praised for his wonderful Welsh, and I came across him first, saw Llyfr Resolution. What kind of Welsh is that? Surely they could have had a better title, but this book was famous in English, and this is a translation, one of the early Welsh classics, a book of Christian exercise appealing to resolution by Edwin Bunny, the Protestant, and that had been adapted from the book by the Jesuit Robert Parsons in 1582, and Parsons wouldn't have been too happy with the Protestant version, but there were two versions, one for Anglicans and one for Catholics, and both versions were
popular, and John Davies translates Bunny's work, published in London for the sake of his parishioners, and it was republished in 1684. And it's interesting to look at both editions. They're very similar, but we see in the 1684 version, this was printed more than 50 years ago, not only because of the pure Welsh in it, because of its pure its religious importance. And so he advertises it as being in good Welsh, but also that, and really the prose of John Davies stands above anyone. But the scholars weren't so full of praise in the 20th century for this. And Saunders Lewis asks, while it wasn't republished by the University of Wales Press, as it had done with other prose from this period. And he blames W.J. Griffith because there's been a lot of tension between these two scholars anyway. That's another story. That he said that it was because of W.J. Griffith's views of the book that affected the decision not to publish. And Saunders, so W.J. Griffith says he writes in very simple Welsh without any literary decoration, which was criticism from him. And Saunders Lewis suggests that W.J. Griffith never read the book rather than the dedication at the beginning. So, but Saunders Lewis actually thinks a bit more of it. And the version we have today is Hugh Humphreys' version, and I have a copy of it here. It's Professor Tom Parry's old copy, and no notes made by that great scholar in it. But the copy was belonged to John Gwynllan Jenkins before. I remember buying this volume about 20 years ago and reading it. And this is what stayed in my mind, the description of the experience of the pains of death. And the direct language is one of the reasons why this section stayed in my mind. It talks about these terrible pains, and the first pain is as the soul leaves the body, who have lived together for so long, and very difficult it is for them to divide from each other, and it only happens because it has to be. If we actually lose the life from one part of our body, like just a little finger, that's painful enough. How awful must be the pain when you die
when a little finger mortifies, think of that pain and think of that pain throughout the body. And I think that's why that stayed in my mind. It was so horrific, really. And gone now to a contemporary of John Davies, who were translating. And that's really the glory of this period, the translation work. Robert Llwyd, Vicar of Chirk, a clear connection with Sir Thomas Middleton, even though he mostly spent his time in London. His home was Chirk, and Robert Llwyd was vicar there. He had a long life. He had been an adult when William Morgan's Bible was published, lived through the Civil War as well. He loses his living in 1650, and he published two major works, Arthur Dent's sermon about repentance as one of them. And this is the frontispiece of the second work, a path of training for those who wish to find the way to heaven. And he says he is dedicated to sharing his knowledge for the glory of God. And he addresses the reader that he has translated this for the monoglot Welshman. I'm trying to read there. To give you this way to heaven in your own language, because that's the only language you know. So, the work commissioned by John Hanmer, the Bishop of St Asaph, who died just before the publication, that Robert Llwyd remembers the commission he had 3 years ago from the Bishop to translate into Welsh in order to ensure that the native Welsh people, especially in his diocese, would add to their knowledge of the true faith. And Griffith says about this translation, about the original author, Dent talks about his vivid colloquial English and vivid characterization, and Lloyd had met this challenge and introduced a new element into Welsh prose. It's a dialogue between 4 different characters. And here we have the dialogue between the preacher, Theologus, and Asinatus, the one who is ignorant of these truths, and he asks to be trained. And Theologus says that the devil has put a veil over his eyes to make him believe that the crow is white, and that he is justified before God when his real situation was wretched. And to finish for today, another man connected with this circle was Roland Vaughan of Caergae in Llanuwchlyn, published a number of works, and the most famous of them, Ymarfer o Ddiwddoldeb, The Practice of Godliness, from Lewis Bailey's English, appearing in 1630. And here is the version from 1630 and the 1675 edition as well. And an example here of this book communicates it to a mixed audience, question and answers again. And by 1630, there was a possibility that there would be direct readers among the ordinary people. And often you have to fight for earthly honour,
noting there the dangers of if you are highly born, you're more likely to have to go to war. But if you've been born to a lower orders, you have to suffer in order to earn a living, and always in need. And even if you earn something after such labour, what certainty is there in that? And it's right that you remember that the one who was rich became poor for you. So a quick look at this work, a very important work, which was dedicated to Margaret, the only heir of Sir John Lloyd, the knight from Rhywydog. John Lloyd was from Aberllefenni in Merionethshire, and this book seems to have been written at Margaret's request, and he talks about fulfilling your wish in translating this work, and we thank you. So Margaret is thanked for her support. And in this volume, and I quote from the 1675 version, Roland Vaughan refers back to Dr. John Davies and gives us interesting insight into how some of these writers improved their Welsh. So by reading Welsh medieval poetry, that's how he learned the old words, and he hoped that he hasn't wandered far from the standard of Dr. John Davies, who set us a plateau for our language. And he looks back to Robert Llwyd or Robert Lloyd, and in hopes that this book will give you medicine for your soul, like Robert Lloyd's a translation as a vicar of Chirk on repentance. And the hope is that all these works will help people to improve their lives. So Dr. John Davies, Robert Lloyd and Roland Vaughan are connected together. And the fact there is an audience forum shows how the Welsh community was changing. And John Davies' Bible in 1620, and especially a Bible bag, has opened the door for a new era. And I leave it there. And thank you for listening. And thank you to Dr. Sean Allard for translating. Thank you very much. Oh, thank you very much, Dylan. That's been a great start for us with our seminars. Well, we have one question that's come, so you can all think about other questions and put them in the Q&A. This question is, you've spoken about the importance of John Davies' work, revising and improving the 1588 William Morgan Bible. If John Davies hadn't done that, what would have been the effect, in your view, on the development of the language and the future of the church? That's an interesting question. Thanking us to think of an alternative history, which is always challenging. I think, in terms of the Welsh language, in the first place, I think Welsh would be quite different. Some of the things that John Davies concentrated on are with us now. He didn't like at all things like Gwelif, which is a future of to see rather than Gwael. He didn't like to see colloquial things like that. And he says that people speak in a richer Welsh than that. And using
the colloquial endings like A instead of I, that kind of thing. But you can uh, you can suggest that it might be better leaving them because the written language will be closer to the spoken language. But he didn't change that much. He'd made some important changes like that, but I don't think he would have changed the language much more than that. And I don't think those matters were key to the influence of the Bible. I think the great contribution of John Davis was to make the Bible more accessible. You have to remember, according to original law, the intention was to have one copy of the Bible in every church with an English copy as well to encourage people to learn English, which wasn't very practical, really. But the idea that the Welsh Bible was something temporary, and even William Morgan suggests that. John Davis went on to show how the Bible itself was a valuable book, but that the Welsh language as well was of great value. And even though he dedicated his work to his parishioners in Mallwyd, he certainly wasn't parochial in his outlook. And then several writers in his period and later followed his way of writing, recognising the rich Welsh there. I think that was his greatest contribution in terms of his contribution, not the particular forms, but the fact that John Davis and others went beyond the Bible and communicated that style, which was comprehensible without being too flowery. And also through the Bible being cheaper, it became more accessible. Who knows what would happen? But that's my answer to that question anyway. Thank you. We have 2 more questions, and we have only about 5 minutes to answer both. The first one, the person hasn't given a name. Thank you for a wonderful lecture. Can you discuss a little about the influence of John Davis on the poetry of the 17th century? Well, J.D., John Davis, was familiar with poetry and knew poets, and he was a patron of the bards himself. And the poets made very clear that the 620 Bible was his work, even though Richard Parry, his brother-in-law, actually took the honours for that. But certainly the poets knew that it was John Davis's work. But to me, he was a patron of poets when the poetic tradition was beginning to decline, even in Meirionydd. And it's interesting, in some of these publications you have poetry. Roland Vaughan Caergail was a poet himself. So there's the connection there. And what John Davis did in particular was to collect the works of the poets from his own era and previously, and that feeds into his dictionary, which is still influential and is used for dictionaries today. And also, I said at the beginning, he had safeguarded works which could have been lost, and in the old parish of Llandaff, there was a volume of David Williams' poetry which was lost, but John Davis had copied it before it was lost, and he had a collection of the Prince's poets, and he's actually copied a collection that had lost pages later there. So our idea of what Welsh literature was would have been very different if it wasn't work of John Davis. And actually in Mallwyd he employed other people to copy things for him. And if you read Scythia, the novel by Gwinllan, you'll hear about these employees as copiers.
And Gwynllan's book, I have the book and I hope to read it over the Easter holiday. So Carrie Davis says, thank you very much, Dylan. Do you know if the John Davis actually involved in the publication of the Bible back in 1620? Well, no, I don't have any evidence exactly what happened with that. But it's difficult to think that he wouldn't have been involved in some way. What exactly was his role of Thomas Middleton and Roland Halin? They are mentioned in the Bible back. Did they have a more, and they also did they have also have a direct contact with other published works? We're not sure. So obviously the answer is no. But it's his text that's in Bible back, and that's what made him popular. If you look on the internet, for example, and look for William Morgan's Bible, what comes up is John Davis's version, and we tend to speak of the 1588 translation today, but really we're talking about his revision 1620. So I don't know if he was practically involved in the publication. I suppose he did, but I can't answer the question directly. And we need to finish by a quarter to for a break before Adrian speaks. But there's one question from Roland Barnes, previously vicar of Mallwyd. I know Roland very well, and he just wanted to say it's interesting to hear about the connection with the Middleton family. The Middleton's names are on the altar in Mallwyd. So, interestingly, and a question from Nia Thomas. Is there a reason why priests aren't so frequent among Welsh poets as they were in English poetry? A good question, and others have noted that if you look at the activity in the Church of England, you will see they were less active than the Catholics. There were far fewer Catholics, but they did a lot more in proportion. And maybe because the situation was so challenging, they had to do something. And of course, they didn't have the administrative duties that the Church of England clergy had. Some had to do with poetry and were patrons of poetry. Many clerics from Wales went to England as well and became involved in English literature. One or two. The details have gone. Maybe somebody could help. Could help with this. But sometimes some of the publications published in the 17th century involved publishing a Welsh and English version together, which is an interesting aspect. But it's a good question. I haven't thought of this really. Maybe others will know more than me. I'm sure there are. And I'm sure if there has been a comparison of the poetic activity in Wales and England at this time, Welsh people were being appointed bishops. That came to an end, and Adrian Morgan will talk about Robert Holland in that respect. Maybe I'll have to think further about that question. Very interesting. Well, we are going to have a more formal thanks at the end of Adrian's session, but thank you for your contribution. We have a great start for our webinars, as you see from the questions and the response.
Ar ôl astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, aeth Adrian i ddarllen diwinyddiaeth ym Peterhouse ym Mhrifysgol Caergrawnt, cyn hyfforddi fod yn effeiriad yn Ridley Hall. Erbyn hyn, mae'n ficer plwyf cas llwchwr a gorseinon yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu, a mae'n arbenigo ar y cyfnod modern cynnar, mae gwaith y plwy sy'n cael ei sylw'n benna erbyn hyn. Felly mae'n braf bod ni'n medru cael y fraint o glywed Adrian, achos dwi'n gwybod mae'n anodd perswadio fe neu pethau mwy academaidd dyddiau yma. Felly dwi'n falch iawn, Adrian, bod chdi wedi cytuno i draddodi sgwrs i ni heddiw. Felly, drosodd i chdi, Adrian. Diolch yn fawr i Manon ac i Dylan am y ddarlith wych flaenorol. Wel, mae'r traddodiad o fydryddu'r salmau yn Gymraeg yn un sy'n dechrau yn yr oesoedd canol. Ac fe gafwyd rai enghreifftiau o salmau mydryddol enghraifft yn gwasanaeth Meir, cyfieithiad Cymraeg o ddefwsiwn poblogaidd am ddangosodd yn y bedwaredd ganrif ar 10. Ond ar y cyfan, mae cynigion o'r fath yn bethau digon prin cyn yr unfed ganrif ar 15. Y cyntaf i ymrafel yn iawn ar dasg yn y cyfnod hwn yw Sion Tudur, y bardd o Wicwair yn Llanelwy. Cyhoeddodd hwnnw 11 salm ar fesur y cywydd ac 1 salm ar fesur rydd. Mae'r salmau wedi seilio ar sallwyr William Salisbury a gyhoeddwyd yn 1567, ac fe cyhoeddwyd rhyw dro rhwng y flwyddyn honno a'r flwyddyn 1581. Pan oedd y bardd yn ŵr ifanc, fe fu'n yeoman extraordinary of the guard yn llys y brenin Edward y Chweched. Ar yr union adeg pan oedd Thomas Sternald a chwrtwyr eraill yn mydryddu'r salmau yn Lloegr. Yr oedd yn dal yn Llundain ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Elizabeth pan oedd alltudion a ddychwelodd i Lundain o Genefa yn gwneud i gorau i boblogeiddio'r arfer o ganu'r salmau mewn cynulleidfaoedd eglwysig. A dyna mae'n debyg a'i ysgogodd i fydryddu salmau hun. Nawr, un arall ar oes gynnig ar fydryddu'r salmau ar y mesurau caeth yn Gymraeg oedd David Johns, vicar Llanfair Dyffryn Clwyd. Cyhoeddodd hwnnw 2 salm ar fesur y cywydd rhyw dro yn ystod ail hanner yr unfed ganrif ar 15, ac yn ei plith mae salm 6, salm 130 a salm 146. Cynigiodd Sion Philip o Ardudwy fydryddiad o 2 salm ar fesur y cywydd, sef salm 1 a salm 51. Ond yr enghraifft orau o fydryddu'r salmau yn Gymraeg ar y mesurau caeth yw gwaith William Middleton, y bardd a'r anturiwr o Lansanan. Gorffennodd hwnnw i fydryddiad cyflawn o'r salmau ym mis Ionawr 1596 ar Ynys Escudo yn Panama, pan oedd e'n gapten llong ar fordaeth ola Sir Francis Drake a Sir John Hopkins. Cyhoeddwyd ran o'r gwaith yn ôl pob tebyg yn 1595, ond cyhoeddwyd y cyfan o dan y teitl Salmau'r Brenhinol Broffwyd Dafydd yn 1603, 2 blynedd ar ôl i farw. A nodwedd mwyaf troiadol y gwaith yw'r amrywiaeth helaeth o fesurau y geir ynddo. Cyfanswm o 23 o fesurau i gyd. Ac mae'n debyg iddo fe geisio efelychu gwaith un o'r beirdd Saesneg, sef Sir Philip Sidney, un o athrolithoedd llenyddol y Dydeni yn Lloegr. Cyn i farw ym 1587, fe fydryddodd Sidney 23 o salmau, gan ddefnyddio mesur gwahanol i bob salm. Llawer ohonynt yn eiddo i waith ei hun, ond ambell un yn seiliedig ar fesurau clasurol, fel y rai a gan fi ym marddoniaeth Ffrainc a'r Eidal. Yn ogystal â'r cymhelliad crefyddol, mae yna gymhelliad llenyddol amlwg y tu ôl i waith Sidney, sef ymestyn terfynau barddoniaeth Saesneg a cheisio arddangos yr amrywiaeth mydryddol oedd yn bosibl yn yr iaith honno. A credir i Sidney lunio ran fwyaf o'i salmau ym mlasty Wilton yn Caersallog, cartre chwaer Mary Sidney i Arlles Penfro. Na, mae yna le i gredu bod yna naws Gymreig yn Wilton yn y cyfnod hwn,
Oedd Henry Herbert, Iarll Penfro, a brawd yng nghyfraith y bardd Philip Sidney yn hannu o linach Gymreig ac yn dal mewn cysylltiad agos â Chymru. Roedd e'n noddwr i anturiaethau diwylliannol i'r ddrama ac i lenyddiaeth yng Nghymru, a dichon fod e hyd yn oed yn siarad Cymraeg. Yr iarll llai briod yw'r cysylltiad rhwng Sydney a Middleton. Oedd Middleton yn gweithio fel ysgrifennydd i'r iarll ar yr union adeg pan oedd Sydney'n llytia yn Wilton ac yn cyfansoddi i salmau. A'r tebyg yw fod gweld gwaith y bardd o Loegr wedi ysbrydoli'r Cymro i lunio mydryddiad tebyg yn y Gymraeg. Un a fyddai'n arddangos cyfoeth ac amrywiaeth gerdd Dafod, ond ogystal a roi maith i enaid i gydwladwyr. Mae'n bwysig sylweddoli wrth gwrs nad salmau a fwriadwyd ar gyfer eu canu'n gynulleidfaol, nac efallai ar gyfer eu canu o gwbl oedd y mydroddiadau hyn, ond fel ymarferiadau gorchestol mewn barddoniaeth Gymraeg. Ac ystyried fodd bynnag fel y daeth canu salmau'n rhan mor boblogaidd o wasanaethau eglwysig yn Lloegr ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Elizabeth ymlaen, mae braidd yn anochel efallai y datblygu'n wedd amlwg ar y gwaith yng Nghymru hefyd. O gael cyfieithiadau o'r llyfr gweddi gyffredin a'r Beibl yn Gymraeg, y cam naturiol nesaf oedd sicrhau sallwyr mydryddol. Ym 1595, mynnodd Morris Cyffin nad oedd mydryddi'r salmau i fath yn y byd ar gerdd blythedig yn addas at ddiben i canu gan gynulleidfaoedd mewn eglwysi. Oedd angen fersiwn o'r salmau mewn barddoniaeth rydd. A'r cyntaf i ymrafel ar her o gynhyrchu fersiwn rydd o'r salmau yn Gymraeg oedd James Parry, uchelwr o Ewias, ran o swydd Henffordd oedd ar y pryd yn Gymraeg o ran iaith. Cyflwynodd Parry i salmau yn ôl yr hyn ddywed i fab George Parry i William Morgan yn y cyfnod pan oedd e'n esgob Llandaf. Mydryddodd i salmau ar fesur y Carol, hen fesur yr awdl gywydd yn ei ffurf di-gynghanedd, ac nid mewn Cymraeg llenyddol eu cyfansoddwyd, ond mewn iaith syml, werinol ac arni flas tafodiaeth. Nawr oherwydd yr arddull gynnes, gellid yn hawdd fod wedi dychmygu clywed salmau Parry yn cael eu canu mewn gwasanaethau eglwysig. Ond nid dyna a ddigwyddodd, ac ni chafodd y gwaith i chyhoeddi erioed. Nawr cyn dod at brys, mae'n rhaid crybwyll un mydryddiad arall o eiddo Edward Cyffin. Bu farw Cyffin yn 1603 ar ôl mydryddu dim ond hanner cant o'r salmau. Y flwyddyn honno, y bwriadodd Thomas Salisbury gyhoeddi salmau Cyffin mewn cyfrol yn dwyn y teitl Ran o salmau Dafydd Broffwyd yw canu yn ôl y dôn arfaethedig yn eglwys Loegr. Ond cyn iddo gwblhau'r gwaith, fe fi'n rhaid iddo fo ffoi o Lunden mwyn dianc rhag y pla. Collwyd nifer fawr y destunau Cymraeg yn y cyfnod hwn, ac yn ei plith oedd salmau Cyffin. O'r hanner cant o'r salmau a fydryddwyd gan Cyffin, 2 salm ar 10 yn unig sydd wedi goroesi. A'r tebyg yw fod y gwaith erioed wedi cyrraedd y farchnad. Defnyddiodd Cyffin yr un mesur a James Rhys Parry, sef mesur y Garol, ond mae salmau'n llai llafar a tafodieithol ar ran ei naws neu rai ef. Ymgais bendant i ddewallu'r angen am salmau i'w canu gan gynulleidfaoedd yn Gymraeg oedd gwaith Cyffin. Fel yr awgryma'r teitl, y bwriad oedd cyhoeddi salmau Cyffin ynghyd â'r tonau oedd eisoes yn gyfarwydd mewn eglwysi yn Lloegr. Ar yr ail ar hugain o Fehefin yn 1610, anfonodd y cyhoeddwr gopi o salmau Cyffin at Sir John Wyn o Wydyr, a oedd yn ôl yr hyn ddywed y llythyr wedi dangos diddordeb yn yr ymdrech i gael salmau cân yn Gymraeg. Mynna'r cyhoeddwr fod Edmund Pris wedi addo fersiwn cyflawn o'r salmau, na fi sôn amdanynt.
Oedd e'n brysur, mae'n debyg, yn y plwy, ac i ni sy'n offeiriad, i ni'n gwybod yn iawn am brysurdeb plwy. Oedd Pris a gafodd ei addysg ym Mlas Sgwydr yn adnabod Sir John Wyn. Felly nid yw'n amhosibl, mae rhywbeth a ddatblygodd ar ôl i Pris ddangos rhai o'i gerddi hun i'r uchelwr oedd i ddiddordeb yn y Salmau Cân. Ar y 15fed o Awst 1610, aeth Sir John Wyn i Lanelwy i drafod gyda'r esgob y posibilrwydd o gyflwyno Salmau Cân yn Gymraeg mewn gwasanaethau eglwysig yn yr esgobaeth honno. Os yw'n wir i fod yn gwybod am waith Pris, mae'n anodd credu nad mynd yno a wnaeth Sir John i'w berswadio i ddod i pwysau ar ei archddiacon i orffen y gwaith ac i ateb y galw am Salmau Cân yn Gymraeg. Ym 1621 y cyhoeddwyd Salmau Cân Edmund Pris yn gyntaf. Y cyhoeddwyd sawl argraffiad ohonynt wedi hynny mewn sawl ffurf ac ar y cyd â nifer o destunau eraill. Hyd y gwyddus, hon yw'r gyfrol gyhoeddedig gyntaf yn yr iaith Gymraeg i gynnwys hen nodiant. Ond ni bu ond tri argraffiad ohonynt gyda cherddoriaeth cyn y flwyddyn 1770. Gwyddus am o leia 122 argraffiad gwahanol, cyflawn ac anghyflawn o'r gyfrol, rhwng 1621 ac 1889. Cyhoeddwyd y rhan fwyaf ohonynt ar y cyd a'r llyfr gweddi ac yn llai aml ar Beibl yn Gymraeg. Nawr nodal Pris amcanion y gyfrol yn ei ragair. I obeth mawr oedd y byddai'r Salmau Cân yn gynadwy ac yn glynu'n resymol agos at yr ysgrythur. Wrth y meini prawf hyn y mae pwyso a mesur llwyddiant gwaith Pris. Dywisodd y bardd ei fesuren ofalus mwyn sicrhau bod y salmau mor ganadwy a phosib. Defnyddiodd y mesur salm ar gyfer pob un ond 5 o'i salmau. Ffurf ar fesur y garol, a'r llinell gyntaf a'r drydedd wedi ymestyn sillaf, gan roi pennill 4 llinell 8787, ac fe geir odl gyrch rhwng y llinell gyntaf a chanol yr ail, a rhwng y drydedd a chanol y bedwaredd. Mae'n debyg iawn i'r mesur cyffredin 8686 a ddefnyddiwyd yn fynych gan Thomas Sternhold yn yr Whole Book of Psalms. Ac na i rannu'r sgrin i chi gael gweld hyn. Oherwydd y tebygrwydd hwn yn y mesur, roedd modd canu salmau Pris ar y lawon o ddeisioes yn adnabyddus yn Lloegr. Cynhwysodd Pris 12 tôn yn ei gyfrol, a rhan fwyaf ohonynt eisoes mewn defnydd yn Lloegr. Ond roedd ei fesur yn debyg hefyd i fesurau'r cwndyd a'r triban yn Gymraeg. Cerddi egwyddom ei bod yn arfer cael ei canu ar hen alawon Cymraeg traddodiadol yng Nghymru'r 11th ganrif ar 15. I Bris ddewis rai tonau poblogaidd yn Saesneg i'w cynnwys yn y gyfrol felly, bydde modd canu salmau hefyd a rai o'r hen donau Cymreig cynhenid, rai oedd yn gyfarwydd i'r bobl cyffredin y mynau Pris i gweld yn defnyddio'r salmau. Bod gan Edmund Pris reswm da felly dros lynu wrth fesur y salm yn anad yr un mesur arall, ar adegau fe wirodd oddi wrtho am resymau tra theilwng hefyd. Yn ogystal â mesur y salm, fe ddefnyddiodd Pris 2 mesur arall yn ei gyfrol. Yn ei plith, y mesur hir, 8888, a ddefnyddiwyd ganddo i fedryddi'r salm cant, y mesur byr Cymraeg 6787, ffurf estynedig ar y mesur byr Saesneg 6686, a ddefnyddiwyd ganddo i fedryddu salmau 51 a 67, a phenillion 6 llinell ar y mesur hir 888888, gyda ffatrwm odl hynod AAB ec B,
yn ei fedryddiad o Salm 113 ac 114. Ac mae'n ymddangos iddo fe ddewis I mesurau ar y degau mwyn glynu at gynsail o ddeisioes wedi gosod gan Sternald a Hopkins, fel y gwelwch chi ar y sgrin. Mae'r gyfatebiaeth amlwg y geir rhwng madryddiad Edmund Pris o Salm 113 a madryddiad William Keith o'r un salm yng ngwaith Thomas Sternald a John Hopkins yn Saesneg, yn un sy'n heiddi ychydig mwy o sylw, gan bod y ddau yn mor eithriadol debyg i'w gilydd o safbwynt hyd y llanellau a ffatrwm yr odle. Dyweithodd Pris ei fesur yn ofalus mwyn sicrhau priodas lwyddiannus ryngddo a'r dôn poblogaidd a ddefnyddiwyd eisoes gan waith Thomas Sternald a John Hopkins. Roedd y dôn a briodwyd I Salm 100 enghraifft un a fedryddiwyd yr hen ganfed o ddeiti'r flwyddyn 1696, wedi hen ennill I blwy erbyn cyhoeddi llyfr y salmau yn gyntaf. Oedd y salmau'n cael eu canu yn Lloegr 1562 ar y tonau a gyhoeddodd Pris yn ei gyfrol, ac mae tystiolaeth sy'n dangos I bod nhw hefyd yn cael eu defnyddio yng Nghymru yn yr ardaloedd lle'r arferid canu salmau yn Saesneg cyn 1621. Mwyn i'w salmau ennill serch y ffyddloniad yng Nghymru felly, byddai rhaid I Bris gynnal y briodas rhwng geiriau I salmau a rai o'r tonau mwyaf poblogaidd yr arferid canu salmau arnynt. Dyma oedd un o'r ystyriaethau pennaf wrth fynd ati I benderfynu pa fesurau yn union i'w defnyddio yn ei sallwyr. Cwta flwyddyn cyn I waith Edmund Pris ymddangos o'r wasg, nododd y bardd Henry Dodd yn ei ragymadrodd i'w gyfrol All the Psalms of David, now faithfully reduced into an easy meter, fitting the common tunes ym 1620. Ei bod yn arferol I rai salmau Saesneg gael eu chanwybyddu'n llwyr os nad oedd y mesurau a'r tonau yn rai cyffredin neu'n hawdd i'w canu. Yn wahanol i'w ragflaenwyr, fe fedryddodd salmau yn Gymraeg, oedd Pris yn offeiriad, yn ŵr a'i fus ar y pyls, oherwydd fe wyddai rhywfaint am ba donau oedd yn boblogaidd ar y pryd, a pha mesurau oedd angen I defnyddio mwyn sicrhau priodas berffaith rhwng y geiriau a'r dôn. Hefyd, fel offeiriad, byddai Pris mewn sefyllfa gwell I ddeall anghenion cynulleidfaoedd yng Nghymru, ac fe allai fod wedi hyd yn oed arbrofi gydag ambell salm mewn gwasanaethau cyn cyhoeddi I waith, mwyn gweld a oedd yn gweddu'n briodol ac yn addas ar gyfer cynulleidfa. O ganlyniad, fe gyflawnodd Pris y nod o greu salmau oedd yn ganadwy. Fe drown ni nawr at ei ail nod, sef glynu at yr ysgrythyr. Dymunai fod yn ffyddlon i'r testun gwreiddiol sef y Beibl, yn fwy nag y dymunai gadw at reolau'r gynghanedd, ac fe ddefnyddiodd fesurau rydd, fel na chafodd ei awen I gyfyngu mewn unrhyw ffordd ac eithrio mewn gwirionedd gan yr hyn sy'n ymddangos yn yr ysgrythyr. Ond pa destunau tybed defnyddiodd Pris wrth lunio'i salmau can? Mae troi at y salmau Hebraeg gwreiddiol ante at cyfieithiadau Cymraeg am wnaeth y bardd. Wel, mae'n sicr fod Pris yn gwybod yr Hebraeg pan fu'n fyfyriwr yng Nghaergrawnt, oherwydd fe addysgwyd gan y Ffrancwr Anthony Chevalier, un o Hebreigwyr gorau gyfnod. Clodforwyd Pris fwy nag unwaith fel Hebreigydd yn rinwedd I salmau can. Ynghylch perthynas gwaith Pris a chyfieithiad William Morgan o'r Beibl, dadleuodd Richard Morris yn y traethodydd ei fod yn eglur I bawb a'i cymharo nid cyfaddasiad ar fesur cerdd o'r salmau yn ôl y cyfieithiad hwnnw oedd gwaith Pris. Nododd Charles Aston hefyd
Nad arall eiriad o gyfieithiad William Morgan o'r Salmau Can yw gwaith yr archddiacon, a'i bod yn gyfieithiadau hollol annibynnol. Yr oedd R.T. Roberts hefyd o'r farn, nad oedd Edmund Price wedi seilio i gyfieithiad ar waith William Morgan o'r Salmau. Dadleuodd fod cynnwys y Salmau gan William Morgan a Price yn amrywio cryn lawer ar ei gilydd, ac fel canlyniad, fe gredai nad oedd yn ddichonadwy ei fod wedi ymgynghori lawer os o gwbl ar cyfieithiad hwnnw. Ym 1967, fe ddadleuodd y Dr. J.D. Vernon Lewis, hybreigydd galluog ei hun, ei fod yn gwbl bendant i bris gyfieithu Salmau yn hollol annibynnol ar forgan. Nododd ymhellach ei fod o'r farn fod gan bris gymaint o afael ar yr Hebraeg ei fod wedi medru cywiro rai o lithriadau testynol a geir yng ngwaith Morgan hyd yn oed. Wel, fe eithim ati i graffu yn ofalus ar yr holl Salmau Can ac i'w cymharu nhw'n fanwl a chyfieithiadau William Morgan a William Salisbury, a gyda rai o'r fersiynau Cymraeg blaenorol. Ac yn wahanol i farn ysgolheigion blaenorol, can fi mi fod olion Morgan yn gwbl bendant ar y rhan fwyaf o'r Salmau Can. Mae'n anodd yn wir deall sut y gallasai'r un ysgolhaig fod wedi mentro dod i'r cysylltiad na fi unrhyw gysylltiad rhwng Price a Morgan, gan fod dyled y naill i'r llall yn un môr aruthrol. O bryd i'w gilydd, yn wir, fe ffurfio Price rai o'i linellau drwy gymryd geiriau ac ymadroddion Morgan yn ei crynswth fel hyn. Ei diod offrwm o waed, nid offryma fi un amser, medd Price. Ei diod offrwm o waed, ni offryma fi, medd Morgan. Ffurfiad newydd gan William Salisbury yw'r gair diod offrwm, sy'n digwydd yn llyfr gweddi gyffredin am y tro cyntaf ym 1567. Ond gan Morgan yn unig y ceir yn y cymal hwn, felly mae'n amlwg bod Price wedi dilyn Morgan. Enghraifft arall o blith nifer yw'r enghraifft y ganlyn. Dywedais wrth fy llwyddiant hir, ni'm syflir yn dragywydd, medd Price. A mi ddywedais yn fy llwyddiant, ni'm syflir yn dragywydd, medd Morgan. Ar y cyfan, fe welir mewn ymadroddion byr y digwydd y math hwn o gyfateb rhwng Morgan a Price. Ond o gofio bod ffurfio cyfatebiadau o'r fath yn gofyn am gyfatebiaeth hollol rhwng y ceniadroddiaeth Morgan ac y ceniad mudur Price, mae enghreifftiau fel hyn yn parhau i fod yn arwyddocaol iawn. O bryd i'w gilydd, mae Price yn gorfod gwiro neu addasu cyfieithiad Morgan mwyn ei wai i'w fesur. Yn gyffredinol hynny, mae'n bodloni ar wneud hyn. Mae'n bodloni ar wneud rai newidiadau bach yn unig i gyfieithiad Morgan, rhag ofn iddo grwydro'n rhy bell oddi wrth y Beibl. Yn yr enghraifft y ganlyn, enghraifft, fe gymer Price eiriau Morgan yn ei crynswth mwyn ffurfio llinell fydryddol, ond fe ychwanega rhag enw cyntaf unigol i mwyn ennill sill fel hyn. Llefais i arno am genau Price. Llefais arno am genau Morgan. Enghraifft trawiadol arall yw'r un a ganlyn, sy'n rhan o fydryddiad Price o'r 8fed Salm a 30. Y tro hwn, fe ychwanega'r cysyllta'r a mwyn creu llinell fydryddol 7 sill fel hyn. Ac eith glidais gaethiwed, medd Price. Ceith glidais gaethiwed, medd Morgan. Ffurf newydd gan William Morgan ei hun yw'r ferf ceith glidaf, a'i ystyr yw dwyn ymaith i gaethiwed. Gan Morgan yn unig y ceir yn y cymal hwn
Ac felly mae'r ffaith bod pris yn ei ddefnyddio yn dystiolaeth bendant unwaith eto mae dilyn Morgan yn wnaeth pris wrth fodryddu'r adnod hon. Un o'i hoff dechnegau yw cyfnewid gair neu ymadrodd gan Morgan am air neu ymadrodd cyfystyron sy'n ateb gofyn ei fesur yn well fel hyn. Canes da ar achubais ei flai nef a doniau nef yn gyntaf, medd pris. Canes achubais ei flai nef a bendithion deioni, medd Morgan. Yn yr achos hwn, fe ddylynna pris gyfieithiad Morgan yn union, ond fe drir ymadrodd bendithion deioni yn ddoniau nef ar y naill llaw i gynnal yr odl ac ar y llall i leihau nifer y sillafau. Gair deisyll yw doniau, ond gair trysyll yw bendithion. Ceir enghraifft o'r un dechneg yn yr adnod a ganlyn. Dyw a ddistrywio dithau byth gan pris. Dyw a distrywio dithau yn dragywydd. Dyw hynny ddim yn ymddangos ar y sgrin, mae'n flin gen i. Fe gymer pris yr ymadrodd sy'n ffurfio ei linell yn syth o waith William Morgan, ond mwyn creu llinell fydryddol wythsyll, yn unol â gofynion i fesur, mae'n rhaid iddo newid yr ymadrodd adferfol yn dragywydd sy'n 4 sill. Defnyddio air unsyll sy'n cyfleu'r un syniad yn union, sef byth. Ac o bryd i'w gilydd, mae cyfieithiadau Salisbury a Morgan yn bir wahanol i'w gilydd, am fod yn Hebraeg gwreiddiol yn anelwig neu'n cynnig mwy nag un ystyr. Pan mae hyn yn digwydd, fe welir mae dilyn Morgan unwaith eto a wna pris. Psalm 7. Felly mae Duw byth ar yr iawn, a Duw yw'r cyfiawn farnydd. Duw a barn y cyfiawn a geir gan Salisbury, a Duw sy'n farnydd cyfiawn gan Morgan. Am fod yr Hebraeg gwreiddiol yn aneglur, fe gafodd esbonwyr a chyfieithwyr Beibledd cyfnod pris drafferth i benderfynu pa gyfieithiad yn union oedd yn gywir. Awgryma Beibl yr esgobion yr enghraifft bod Duw yn farnwr cyfiawn fel hyn. The Lord is a righteous judge. Awgryma nifer o gyfieithiadau Saesneg eraill y cyfnod, fodd bynnag, mae barnu'r cyfiawn arna Duw fel hyn. God judgeth the righteous, a geir yn Beibl Genefa, a God judgeth the righteous hefyd, a geir yn Beibl y Brenin Iago. Mae pris fel petai yn anwybyddu yr anhawster tystunol hwn, oherwydd mae'n fe ddefnyddio barnwr cyfiawn yn union fel y ceir yng nghyfieithiad Morgan. Y cyfan yna i'r ymadrodd mewn gwirionedd yw gosod yr ansoddau'r cyn yr enw cyfiawn farnydd mwyn ffurfio'r odl derfynol rhwng yr ail linell a'r bedwaredd. Mae'n arwyddocaol iawn hefyd yn yr achos hwn fod pris yn cynnwys y cymal wrth yr aniwiol, cymal nad yw'n ymddangos yn yr Hebraeg gwreiddiol. Fe geir mewn bachau petrial yng nghyfieithiad Morgan mwyn dynodi'r ffaith mae ychwanegiad o eiddo Morgan ei hun a Duw. Sylwer nad yw'n ymddangos o gwbl yng nghyfieithiad Salisbury. Mae'n ychwanegu yn ôl pob tebyg i danlinellu'r ffaith mae wrth yr aniwiol y mae Duw yn ddig. Nawr, nid yw amser yn caniatáu i mi amlhau enghreifftiau, ond yn groes i farn arbenigwyr blaenorol, mentrodd ddadle bod dyled Edmund Pris i gyfieithiad William Morgan yn un sylweddol. Yn amlach na pheidio yn wir, yr unig beth a wna Pris i gynhyrchu adnod fydryddol yw cymryd cyfieithiad Morgan ohoni a chyfnewid ambell air neu ymadrodd am eiriau cyfystyron eraill sy'n ateb gofynion ei fesur o ran hyd y llynellau a chyfatebiaeth yr odle. Weithiau,
fe ychwanega ambell i air neu gymal hefyd mwyn hwyluso'r dasg o wai cyfeithiad Morgan i'w fesur. Golyga'r dechneg hon fod salmau can pris yn rhoi ffyddlon i'r salmau fel y ceir nhw ym Meibl William Morgan ym 1588. Ac ystyried hyn felly, fe ellid fynd mor bell a dadle mae i Morgan ac nid pris yma'r clod yn anad neb arall am wychter y salmau can. Gan fod cyfieithiad Morgan o'r ysgrythurau yn un môr farddonol bersain, a chan ei fod yn darllen môr delonegol brydferth, doedd ddim angen i bris lyfyrio o'r newydd i drosi'r doedd ddim angen i bris lyfyrio o'r newydd i gynhyrchu gorchestrwaith prydyddol newydd wedi gyfieithu o'r Hebraeg ar gyfer y salmau can. Y cyfan yna yn ei ragymadrodd fodd bynnag, yw dweud i fod yn bwriadu creu fersiwn o'r salmau can oedd yn adlewyrchiad da o gynnwys y Beibl ac yn un y gellid i canu gan gynulleidfaoedd eglwysig. A'r ffyddlondeb hwn i'r ysgrythyr yw'r unig beth sy'n gwneud salmau pris yn gampwaith, oherwydd fe olyga bod pris wedi llwyddo i gyflawni'r nod o sododd iddo'i hun ar ddechrau'r gwaith. Nid gorchestrwaith barddonol yw'r ryfeddu ato oedd y salmau can i fod. Petai Edmund Priest wedi dymuno ar ddangos i ddoniau fel bardd, bydde wedi dilyn yr un trywydd â William Middleton, gan fydryddu'r salmau ar amryw o'r mesurau caeth, ac mae lle i gredu y gallai hyd yn oed wedi ragori arno. Wedi'r cyfan, fe glodforwyd pris fwy nag unwaith fel un o feirdd gorau gyfnod, oherwydd i ddawn anghymharol i drin y gerdd Dafod. I'r gwrthwyneb, fe ddadleia Edmund Priest iddo fodloni mydroddi'r salmau ar fesur syml gwael, un y mae'n tybio teimlo'r angen i gyfiawnhau yn ei ragymadrodd, gan na fyddai'r grefft yn llesteirio ar ystyr y gair. Hynny yw, nid creu argraff ar ei ddarllenwyr a'i ddoniau hun fel bardd y mynau pris sy'n neud, ond i ryfeddu a gwirioneddau'r Efengyl trwy gyfrwng y Gymraeg. I uchelgais oedd cynhyrchu testun a fyddai'n cael effaith arhosol ar fywyd ysbrydol pobl Cymru oedd ei nod, ac yn hyn o beth fe lwyddodd ac fe lwyddodd yn wir. Diolch. Gwych, diolch yn fawr, Adrian. Mae gen i chydig bach o amser rwan i ofyn cwestiynau, felly mae gen i un cwestiwn yn barod, felly os rhywun arall eisiau taro'r cwestiwn yn y Q&A, fyswn i ddiolchgar. Ond os ydyn ni'n meddwl am Eglwysi Cymru a bod yr eglwysi sydd yn tyfu ydy'r rhai sydd yn mwy modern yn ei cyddoriaeth, a felly. Wrth feddwl am datblygu traddodiad mewn pris i'r dyfodol, oes angen i Eglwysi Cymru frenaru tir newydd mwyn cyrraedd pobl tu hwnt i'r folia. Ac dyn cwestiwn sydd yn deillio hyn, a di cyfraniad Edmund Priest yn ei gyfnod ef mor wahanol i lwyddiant Hillsong yn ein hoes ni? Cwestiwn difyr iawn, diolch yn fawr iawn. Wel, yn y lle cyntaf, wrth gwrs, mae'r ffenomena o fydroddi'r salmau yn pethau ni i gyd-destun eang iawn. A'r hyn welwn ni yw bod canu salmau ar draws cyfandir Ewrop yn y cyfnod yn boblogaidd tu hwnt nid yn unig am Brotestaniaid, ond gan Gatholigion hefyd. Oedd yr alltid Catholig Griffith Robert o Felan, enghraifft, wrthi mydroddi'r salmau yn yr un cyfnod. Ond Protestaniaid yn fwy na neb arall oedd y rai fi wrthi'n mydroddi'r salmau. Ac mae'n amlwg bod nhw'n dyheu yn ddefnyddio'r holl ddoniau oedd gyda nhw yn y cyfnod i gynhyrchu corff o emynyddiaeth modern oedd yn addas ar gyfer i canu, nid yn unig gan yr offeiriad a'r corau, ond gan gynulleidfaoedd eglwysig hefyd. Ac mae'n amlwg bod Priest, wrth gwrs, yn ddyn a'i fus ar y pyls, oedd yn gwybod beth oedd yn gweithio,
Nid yn unig mewn cyd-destun eglwysig, ond fel o'n i'n dweud, beth oedd yn agos at yr hyn oedd yn digwydd ar lawr gwlad Cymru yn y cyfnod hefyd. Oedd y ffaith bod e wedi dewis I fesur yn ofalus yn golygu bod y gweithiau mae'n gallu cael eu plethu I donau poblogaidd fydde pobl yn canu ar yr aelwyd ac yn y blaen yn y cyfnod yma. Ac un o'r bethau mwyaf trist y cyfnod yma yw falle yn Gymraeg yn fwy nag yn Saesneg efallai, yw bod yn traddodiad ni o ddoli wedi fel petai wedi rewi ac aros yn ei unfan, dyw e ddim wedi parhau I ddatblygu. Ac felly mae'n debyg bod yna agenda'r anferth rhwng yr hyn sy'n digwydd yn yr eglwys ar y Sul a traddodiad llawr gwlad pobl ifanc yng Nghymru heddi ynddo fe. A wy'n credu bod yna dipyn o ffordd I fynd I gau'r gagendor yna. Un o'r pethau sy'n gwneud I gerddoriaeth pobl fel Matt Redman a Hillsong fod yn boblogaidd yw'r ffaith bod e'n llawer mwy agos at yr hyn maen nhw wedi arfer enghraifft clywed ar Top of the Pops yn dyw e. Ac mae'n dod â gwirioneddau'r Efengil yn llawer agosach at profiad cyffredin y Cymro neu'r Gymraes ifanc ar lawr gwlad Cymru heddi. Ac mae'n drenu I mi bod llawer o'n eglwysi o ran eglwysi Cymraeg I hiaith yn gorfod pegynu hunain o ran yr hyn maen nhw'n gwneud ar y Sul. Maen nhw'n eglwysi cyfoes neu'n eglwysi traddodiadol. Un o'r deheuadau mawr sydd gen I yw gweld yn eglwysi neu'n eglwysi lle gall amrywiaeth y traddodiad Cristnogol ffynnu a dod o hyd I le yn yr 11th ganrif ar 20. Iawn, mae Top of the Pops di gorffan erbyn hyn, sti? Odi, wel, o'n i'n gallu meddwl am bethau gwell. Fi'n bell o fod yn wyddyd fy hunan. Un cwestiwn ar ôl, a gynnau rhaid fi ofyn I chdi fod yn fer, a mae hwn yn cwestiwn dadleol gan Griffith Aled Williams. Dim ond 2 o salmau can Edmund Pris ac yn hwyswyd yn Caneuon Ffydd, ond dros 40 o emynau elfed. Oes gennych unrhyw sylw ynghylch hyn? Wel, mae hynny'n wir a mae'n drenu wrth gwrs. Y tebyg yw, mae'r rhai sydd wedi goroesi yw'r rhai sydd yn hawdd I canu erbyn hyn. Wrth I gerddoriaeth fod yn fwy reolaidd o ran aceniad ac yn y blaen, y tebyg yw bod gosod geiriau pris I gerddoriaeth, chi'n bod lle mae'r rhythm a'r odl yn gyson, mae wedi dod yn fwy anodd I canu nhw. Mae yn drenu yma bod nhw wedi cael eu anghofio, a dwi'n credu bod angen I atgyfodi nhw, felly cyhoeddi nhw mewn cyfrol I ddathlu campwaith pris, a lenni falle'n gyfle I wneud. Chdi job I chdi wneud yn dy amser sbar yn dweud, Jen. Reit, wel, diolch o galon Adrian am sgwrs hynod ddifyr eto, a dwi am ofyn wan I Ainsley, dweud gair neu ddau yn fer I ddiolch, ond hefyd mae eisiau diolch I Ainsley, achos mae Ainsley a Athro Wyn, mae'n mynd I sôn am Athro Wyn wan, mae'r ddau nhw wedi bod yn hollol greiriol I sefydlu yr gweminar yma. Felly diolch Ainsley a dros y chdi rwan. Wel, diolch yn fawr Manon. Wel, dwi'n credu bod angen dim clod yna fi, achos ni wedi elwa cymaint o gyfraniad cymaint o bobl. A ni wedi cael gwledd heddi, yndyn ni. A dwi mor ddiolchgar am yr hyn ni wedi profi dros yr awr a hanner diwetha, a dwi'n siŵr bod fi'n adleisio teimladau pawb sydd wedi ymuno heddi. Dylan ac Adrian, I chi wedi rhoi cyflwyniadau ysgolheigaidd sylweddol iawn I ni, sydd wedi cyfoethogi'n dealltwriaeth ni, pob un ohono ni, o'r cyfnod hwn, a chyfraniad gwych y prif gymeriadau. Mae'n amlwg bod yr adeg allweddol bwysig hon yn aros yn y cof o ran datblygiad yr iaith, ond hefyd o ran ymlyniad y Cymru a'r Duw yn yr ysgrythur, a'r profiad o gael clywed, datgan a chanu'r gair. Dych chi'ch dau wedi gosod sylfan ragorol ar gyfer y sesiynau fydd yn dilyn yn y gyfres hon yn ystod yr wythnosau nesaf, ac ni'n ddiolchgar iawn I chi'ch dau am hyn. Diolch o galon felly I chi
am fod gyda ni bore yma. Dwi am ddiolch hefyd i Manon am gadeirio, am sicrhau bod ni'n deall y drefn dechnegol, wedi bod yn holi cwestiynau ac yn cael cyfle i archwilio'r maes yn ddyfnach trwy wneud hynny. Diolch o galon Manon. A mae Manon wedi bod yn rhan allweddol bwysig o'r broses drefnu dros y misoedd diwetha. Ond nid hi yn unig, ac felly hefyd hoffwn ddiolch i Angharad a Rachel, sydd wedi gwneud gwaith trefnu allweddol bwysig dros y wythnosau diwetha, ac heddi hefyd yn y cefndir wrth sicrhau bod yr ochr dechnegol wedi bod yn ddi-ddau. Diolch o galon felly i chi yn ogystal. Mae rai sydd wedi bod yn dilyn y webinar drwy'r Saesneg wedi elwan fawr o waith cyfieithu ar y pryd gan Dr Siôn Aled Owen, ac felly diolch o galon iddo fe am ganiatáu ni agor y webinar i gynulleidfa ehangach trwy'r gwaith cyfieithu pwysig hwn. Eisoes mae Manon wedi sôn wrthon ni am gyfraniad pwysig yr athro Wyn James. Yn aml mae'r Cymru'n cwyno am ddiffyg Cymreicdod yr eglwys yng Nghymru, ac yn aml mae'r cwynion hynny yn rhoi dilys iawn. Ond rhyw 2 flynedd yn ôl atgoffodd Wyndy bod angen i ni fel eglwyswyr gofio bod gyda ni driftadaeth gyfoethog iawn yn ei hanes, a bod angen tynnu sylw at hynny a dathlu'r cyfraniadau gwych hynny. Felly gloi'r diolchiadau hyn. Dyma ddiolch iddo fe am ein hysbrydoli ystyried cynnal cyfres fel hon, a mwy na hynny'n ymarferol, gwahodd trwy gysylltiadau eang llu o bobl ddisglair fel Dylan ac Adrian i gyfrannu. Diolch o galon i chi Wyn. Ac mae sôn am gyfraniad allweddol Wyn yn rhoi cyfle da i fi drosglwyddo nôl at Manon nawr, mwyn iddi i ein hatgoffa ni gyd am ein gwebinar nesaf diwedd mis nesaf. Diolch yn fawr. Diolch Ainsley. Dyna iawn, nes i'n anghofio deud peoni reit ar y dechrau. So yn enw fi di Manon Cridwen James, a dwi'n ymddeol hyfforddiant yn athrofa Padarn Sant. A dwi'n gaddo chi, dydw i ddim yn perthyn i Wyn, a dwi ddim yn perthyn i Christine, ond mae gennym ni 2 siaradwr wraig gwych tro nesaf. Dydd Sadwrn 24 o Ebrill am 10 tan hanner awr wedi 11. Yr athro Wyn James yn trafod Carol a Chwndyd, ac yr athro Christine James yn trafod y Vicar Pritchard ac Canwyll y Cymru. Felly, da ni'n edrych ymlaen yn fawr i glwad gynddyn nhw, ac yn gobeithio'n fawr yn awn i cael eich cwmni chi hefyd. Mae wedi bod mor wych i ni gael eich cefnogaeth chi gyd. Mae yna gymaint o bobl wedi troi fyny y bore yma, a da ni yn ofnadwy o falch ac yn ddiolchgar iawn i chi am wneud hynny. Ond dwi jyst eisiau gorffan drwy ddeud diolch yn galon i Adrian a Dylan am sgyrsiau hynod o wych. Mae pawb wedi mwynhau. Da ni wedi bod yn clywed ar y trydar a hefyd ar y chat. Gymaint mae pobl wedi mwynhau y sesiwn yma. Felly diolch yn fawr i chi'ch 2, a da ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi gyd y tro nesaf. Diolch yn fawr.